तो आपा बजे ना तू आर्टिस्ट हो पारू तो मुह को देखिए आर्टिस्ट लेबेनी से फेरे देवे तू तो घसी घसी आ गोटे छुआ हो जाऊँ काम धंदा किसी ना चल आसी बसी उगुरी होती तू नेबेनी 50 अंडा 50 टमाटर थोड़ा टंका पैसा देवेनि ते तू जिते बजे दे नुआ आर्टिस्ट चेंज हो गले बर्तमान हाँ कोनटा एक्चुअली बिरयानी कोन हे चिकन अछि चिकन भजा नहीं गई भजा ता संगे राइट আছে মানে ধনিয়া পত্র মিক্স রাইট দবি গলানি এই প্রেস পারু নাই যে ভজা দেখে আমার ডর লাগলা মতে কিন্তু আরে নাড়ুয়া কোন করছ কি রে কোন ডাইরেক্ট ইরান চারু পড়ে যাও কফি যে কোন কপ চা কাগজ কপ বেড়া হয়ে যায় কোন ସେଠି ଭିକ ମାଗୁନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ତ ଏଇଠି ଭିକ ମାଗୁନ ମିଳିଯିବ ମନା କଲେ ଭିକ ଦେବ ରାତିରେ ଖାଇବା ହେଇଛି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭାତ ତାକୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଚିକେନ ପକୋଡା ହଉ ହେଲା ଖାଇଦବା ହଉ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୋକ ରଖ ଖା ଜଲ୍ଦି ଖାଅ